अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़फ़र उदास सिंगर फ्राम रहीमियार ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको मेरे सामने एक जोड़ी पड़ी है जिन्हें तबला कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक और साज़ दिखाता हूँ जो कि कदीम साज़ है, काफ़ी अर्सा तक ये इस्तेमाल होता रहा है। अब इसकी जदीद शक्ल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ चुकी है जिसको स्टिक से बजाया जाता है, तो वो इसका मुतबादल अब आ गया है। लेकिन अब भी ये साज़ जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ। तो ये बहुत प्यारा है बजाने में और बहुत अच्छी आवाज़ देता है, कानों को भला लगता है। उसके बाद मैं आता हूँ, ये मेरे सामने एक जोड़ी पड़ी है जिनको तबले कहा जाता है। ये जो बड़ा पीस है इसको धामा बोलते हैं और ये छोटा पीस है इसको चट्ठू बोलते हैं। ये लकड़ी का होता है, ये स्टील नुमा कोई धात है उससे तैयार किया जाता है। इसको जब उस्ताद लोग बजाते हैं तो पाउडर इस्तेमाल करते हैं। पाउडर का जो है सिलसिला ये है कि बजाते हुए जो उस्ताद होता है, जो कारीगर होता है, उसके हाथों को पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से उसे बजाने में दिक्कत होती है। तो वो अपने हाथों को और इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा पाउडर लगा लेता है और वो बजाने के दौरान बार बार लगाता रहता है, जिसकी वजह से उसको बजाने में आसानी हो जाती है। उसके बाद मैं आता हूँ कि इसको कहाँ से ख़रीदना चाहिए। ये मुल्तान और लाहौर में बेहतर तरीके से बनाए जाते हैं और वहाँ पर इनकी कई इक़साम हैं, जिनमें ख़ास तौर पर इनको पुड़ा बोलते हैं। ये कारीगर उस्ताद लोग अपनी ज़बान में वो कहते हैं ये जो पुड़ा है ना, ये अच्छी किस्म का होना चाहिए। ये पुड़े की कई शक्लें वहाँ मिलती हैं। तो उस्ताद लोग ये कहते हैं कि ये इसके दरमियान एक स्याही लगी हुई है, ये इसकी अलाइनमेंट होती है तबले की, जो इसके सुर को, इसकी आवाज़ को बैलेंस में रखती है। तो ये स्याही जो है ये अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ अरसे बाद ये तिड़क जाती है, तिड़ें आ जाती हैं, फिर ये उखड़ना शुरू हो जाती है, तो इससे तबले की आवाज़ में वो मज़ा नहीं रहता। तो उस्ताद लोग ये कहते हैं कि इसको जो है अच्छी किस्म की स्याही हो, अच्छी किस्म का पुड़ा हो, तो वो काफ़ी देर चल जाता है। तो इसके लिए, इसको ख़रीदने के लिए आप किसी माहिर उस्ताद को जो इसको अच्छी तरीके से जानता हो वो साथ लेके जाएं। शौकिया लोग ख़ास तौर पे जो है ना वो ये ख्याल रखें कि ख़ुद से ख़रीदने बाज़ार ना जाएं, उस्ताद को लेके जाएं, क्योंकि ये चीज़ बार बार नहीं ली जाती, एक बार ही ली जाती है। तो बार बार लेने से बेहतर है कि एक ही मरतबा अच्छी चीज़ मिल जाए। तो इसके लिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये लाहौर में और मुल्तान में बेहतर तौर पर बनाए जाते हैं और बड़ी अच्छी किस्म के तबले जो हैं, तबला नवाज़ भी हैं और तबला जो सेल करते हैं दुकानदार भी हैं, उनको भी बहुत समझ होती है तबले की। तो इसको ख़रीदने के लिए आप जो है वो ख़ुद से ना ख़रीदें, किसी को साथ लेके जाएं, ताकि आपको बाद में कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात यह है कि ये जो तबला है इसमें ये इसको चट्ठू है, इसको सत्ती बोलते हैं और इसको मेरे ख्याल 12 बोलते हैं इसका उनकी ज़बान में। ये जो होता है ये बैठक प्रोग्राम के लिए, गज़लें गाने के लिए ये बेहतर होता है। धीमी आवाज़ में अगर आप बैठे हैं, आपके कुछ दोस्त बैठे हैं, तो ये ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं निकालेगा। इसके बाद एक और धामा होता है जो कवाल हजरात इस्तेमाल करते हैं, वो अट्ठी होती है, इसको ज़रा इससे थोड़ा बड़ा होता है, तो उसकी आवाज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बाहर ओपन में गाने के लिए ठीक होता है। बाज़ औक़ात जो है वो प्रोग्राम के दौरान लाइट चली जाती है, माइक बंद हो जाते हैं, तो उसमें वो तबला जो होता है बड़ा वो काम दे जाता है और वो काफ़ी आसानी होती है बजाने के लिए भी, और सुनने वालों तक भी ये काफ़ी दूर तक इसकी आवाज़ जो होती है वो सुनाई देती है। तो जो गज़ल गो हजरात हैं या जो दूसरे हैं सिंगर हैं जो धीमी आवाज़ में गाते हैं, मतलब निचले सुरों पे गाते हैं,
تو ان کے لیے یہ ستی بہتر ہے، تو اس میں جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں استاد لوگ کہ یہ بہتر ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں اس کی طرف کہ یہ جو ہیں اس کے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گٹے لگے ہوئے ہیں، گٹکے، یہ جو گٹکے ہیں یہ اس کی آواز کو تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، مطلب یہ اس کے نٹ بولٹ ہیں۔ تو جو استاد حضرات آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گانا بجاتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے سر سے گاتے ہیں، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم دوسرے کالے سے گاتے ہیں، تیسرے کالے سے گاتے ہیں۔ تو وہ پھر اس کی جو وہ کہتے ہیں کہ اس سر پہ ہاتھ رکھے تو ہم ادھر سے ہم نے اس کا تال میل ملانا ہے، تو وہ پھر ہتھوڑی ہوتی ہے یا کوئی وہ پتھر سا ہوتا ہے چھوٹا، اس سے ان کو اوپر نیچے کرتے ہیں، اور اس کی وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں اس کام میں، وہ ہارمونیم کے ساتھ اس کا تال میل ملا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ تال میل ملا لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ آپ آپ گانا گائیں۔ تو ہم پھر اسی سر سے سٹارٹ کرتے ہیں جو سر ہم نے استاد کو بتایا ہوتا ہے کہ ہم جی فلاں سر سے گاتے ہیں، اور جس سر پر انہوں نے طبلہ ملایا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ بہت مزہ دیتا ہے آواز کا اوپر نیچے۔ اور اس کو یوز کرنے کے بعد پھر جو استاد حضرات ہیں ان کو جو لکڑ کے گٹکے ہیں ان کو پھر وہ ہتھوڑی سے یا وہ جو پتھر ہوتا ہے اس سے ان کو اوپر کر دیتے ہیں یا نیچے کر دیتے ہیں، مثلا اس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ دیر یہ کھینچا رہنے سے اس کا نقصان نہ ہو جائے، پورا پھٹ نہ جائے۔ تو مثلا اس کو وہ کہتے ہیں ہم اس کو اتار کے رکھ کے جا رہے ہیں، تو اس کو پھر وہ اتار جاتے ہیں، پھر جب دوبارہ آتے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ ری ٹیون کرتے ہیں۔ مثلا وہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا گانا جو ہے، آپ جو یہ گانا گائیں گے کون سے کالے سے گائیں گے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں، تو پھر اس کو پھر دوبارہ وہ سیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ بعض اوقات جو طبلہ نواز ہوتے ہیں وہ اس طرح کا سیٹ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے سے گائیں، تیسرے سے گائیں، چوتھے سے گائیں، وہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ان کی کاریگری ہوتی ہے، ان کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ تو طبلے کے بارے میں یہ جو میں نے آپ کو یہ رنگ ہوتے ہیں نیچے جو اس کو قابو میں رکھتے ہیں، مطلب یہ جب وہ طبلے والا بجاتا ہے تو یہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، تو ان کو گرفت میں رکھنے کے لیے، جیسے یہ ہے چٹھو کا، یہ بھی اسی طرح کا ہے، اس کے اوپر ہم طبلہ رکھیں گے تو اس طبلے کی گرپ بن جائے گی، اور چٹھو کو بھی اس کے اوپر رکھیں گے تو اس کی گرپ بن جائے گی۔ اور جو استاد صاحب بجا رہے ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی جگہ پہ ٹکا رہتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کر کے رکھتے ہیں بجانے کے لیے۔ اس کا طریقہ یہی ہے، بالکل سیدھا کم ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ طبلے کے بارے میں نے آج آپ کو بتانا تھا جو مجھے تھوڑی بہت معلومات تھیں، لہٰذا اب ظفرالداس سنگر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ آئندہ پھر کسی ولاگ میں یا کسی سنگنگ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔